What's up guys? Welcome to my video. Magkano ording na yan? Ganyan ka pa. Oo, sige. Okay lang sa akin. Hello guys. Hello guys. Ahon tayo. Medyo mahirap-hirap na ako na. May pinapatingin sa akin flat step. Ano lang, hiram lang. Flat stem. Okay guys, hanap tayo flat Okay stem. guys, welcome to my vlog. Okay guys, welcome to my vlog. Si Sir I'm Jess Jess. po. And he is Josh. Yes po. Hanap tayo flat stem guys. Flat stem boss. Flat stem. Yeah. Alam ko binili na yun eh. Flat stem. Iptik pa 500. Nakuha na. Flat. Oo. Sa ano, meron ako niya sa Martes. Parating ako. So may kakabit. Mountain peak na kaibigan. Bagay kasi sa ganun yun eh. Ayos ah. Ano, hiram lang kay Tito Dak. Ganyan lang yan, pero lahat yan, buha lahat yan. Oo. Hello guys. Kita ting ako. Oo nga eh. Gusto ko dito chest mounted. Tapos may mati sa Altaras sa ganda sana. Ayun lang. Kung wala ho, salamat na lang po. Boss naman ah. Oo, naririnig ko. Ganda ng mic yan eh. Naka ano yan eh, naka... Di-off kayo? Open yan. Opo. Ang ganda nga ng mic eh, kahit mahangin. Galing eh. Hi guys, ingat kayo lagi guys. Salamat po kuya. What's up guys? What's up guys? Welcome to my video. Welcome to my video. What's up guys? Hello guys! Hello! Hello! Ganun yung mga naka-360. Napaka-social ng accent. Hello guys! Oh, what's your name? What's your page name? Hello po kuya. Oh,